So guys, um, I'm here to discuss how to set up your phone number, missed call text back, and calling features in Zafify na tayo. So first is matuto sa settings. So nana ko sa settings, manani. Then matuto sa phone numbers which is needed. Then mag-add number if gusto mo mag-buy og number sa line na sod. Diri mo siya i-click. Then dara ang mga number. Then na siya mga value. Then if you nakapili na ka, pwede mo siya i-buy. After that, if nakabuy na ka, manto ka sa voice. Diri and a missed call is naka-enable na siya. Enable na siya, enable. And like that. And enable mo na siya. Naka-success. After that, para makatawag ta, adto ta sa kaning voice calling. And that's all. Mala to guys. I hope na mo na learn. Thank you.